من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته خصوصا إلى آبائنا وجداتنا خصوصا من تملأ نحونا بسببه خصوصا لجميع شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون خلقناكم عبثا وإنا لا ترجعون فتعالى الله لا إله إلا هو رب العالمين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله خالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد عمل تهرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغون واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغون واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغون واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حيون يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهدن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غبلة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.
وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم وما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له قل والحمد على كل شيء قدير لا إله
الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له دوي على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah subuh hari Ahad yang penuh berkah ini kita bisa hadir lagi di majelis kita yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita di Ahad yang lalu, halaman 250. Ya, betul ya? Halaman 250. Baris yang ke-6 dari atas. Ya. Iya ya. Qala ba'dul ulama. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa ba'alahum bihi fid darin sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال بعض العلماء وإنما نهى عن عيادتهم والسلام عليهم لأن شارب الخمر فاسق ملعون qad la'anallahu wa rasuluh. Artinya, kata sebahagian ulama di sini ulama yang melarang adanya khamar. Wa innama naha an iyadatuhumus salam alaihim. Sesungguhnya larangan untuk menjenguk mereka dan ia mengucapkan salam kepada mereka. Li'anna syaribal khamri fasikun mal'unun. Karena bahwasanya orang yang suka minuman arak, orang yang suka minuman keras itu fasikun mal'unun, orang fasik lagi dilaknat. Karena dia dilaknat, karena dia fasik, maka tidak boleh mengucapkan salam dengan mereka. Tidak boleh jenguk dengan mereka. Kasihan juga lah ya, dak. Ya, kawan awak pula. Tidak ditengok ngamuk dia. Ditengok hadis melarang. Ya, kalau gitu SMS bela. Ya, paham ya? Hadis ini apa tadi? Dilarang mengucapkan salam. Hadis ini apa tadi? Dilarang menjenguk. Ya, kalau agama melarang semestinya kita taat. Ya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Wa ma atakumur Rasul fakhuzuh wa ma naha ankum fantahau. Apa saja yang diperintahkan Rasul itu ikuti. Apa saja yang dilarang Rasul tinggalkan. Semua perintah Allah punya makna. Semua larangan Allah punya makna. Awak yang tidak sampai. Qad la'anallahu wa rasuluh. Sungguh Allah dan Rasulnya telah melaknat. Melaknat siapa? Orang yang jenguk tadi. Melaknat siapa? Orang yang mengucapkan salam tadi.
Lalu mak mano biarkan bela. Biarkan bela dia. Tapi orang macam ini tak juru dak dia Pak ya, tak juru. Saya yang lain boleh lah Pak Ustaz. Bisa lah saya, cuman sikok tu tak bisa. Nah, sikok tu mana? Itulah tadi. Fa inistaraha aw asaraha kana mal'una marrataini. Mal'una tu ada alifnya. Alif tu namanya alif musanna, alif tasniyah. Ya kalau orang ngaji nahwu. Fa inistaraha, lalu jika seorang tadi peminum arak tadi membeli arak, istaraha membeli. Au asyaraha, atau dia memeras. Dia tidak beli tapi dia meras. Kana mal'una marrataini. Kedua-duanya sebagai orang yang dilaknat 2 kali. Yang minum kena laknat. Yang memeras kena laknat. Walaupun dia tak minum. Yang jual kena juga. Yang bawa kena juga. Yang nunjukkan kena juga. Mohon maaf ya, saya bacakan bebas. Wa in saqaha li ghairihi. Wa in saqaha. Ada alif musanna. Wa in saqaha li ghairihi. Jika ia memberi minum arak itu. Li ghairihi, kepada orang lain. Kana mal'unan salasa maratin. Orang itu dilaknat 3 kali. Kalau minum tadi berapa? Meras tadi. Beri minum. Enak minum. Keras nian agama Ustaz. Tak ada keras. Islam inilah agama yang paling sempurna. Innad dina indallahil. Yang ngomong siapa tuh? Kalau sudah Allah ngomong, ikutilah. Ya. Tak ada keras Pak. Ajaran agama ini bagus Pak ya. Bagus. Bagus ajaran agama ini Pak. Falidzalika naha an iyadatihi wassalami alaihi. Maka karena itulah terdapat larangan untuk menjenguk orang tadi. Untuk mengucapkan salam kepada orang tadi. Illa ayyatuba, kecuali orang yang minum. Orang yang meras. Orang yang memberi minuman tadi. Yatuba, taubat. Tapi taubatnya betul-betul taubat. Dendak lagi. Ya. Dendak lagi minum. Dendak lagi meras. Dan tidak lagi ngasih minuman. Betul-betul taubatnya. Menyesal, tidak mau ulangi lagi. Fa in taba taballahu alaih. Jika orang tadi itu bertaubat, taballahu alaih. Allah menerima taubat. Innallaha ghafurur rahim. Allah tu ghafur, maha pengampun. Allah rahim, maha penyayang. Sayang Allah tidak terbatas. Kasih Allah tidak terbatas. Ampunan Allah tidak terbatas. Hatta dosa kita sebanyak buih di dasar lautan. Itu pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan diulangi lagi. Ya, jangan pula taubat. Di hadapan orang taubat, di belakang laju. Ya, enggak taubat namanya itu. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yajtami'ul khamru wal iman fi qalbin bi'in abadan. Tidak akan berkumpul yajtami'u. Tidak akan berkumpul, tidak akan bergabung al-khamru khamar wal iman tu iman fi qalbin dalam hati imri'in abada dalam hati seseorang abadan selama-lamanya. Masuk iman
yang haram lari. Masuk haram, iman terbang. Bisa tak dikumpul dua-duanya? Tak bisa dikumpul. Barat air dengan minyak, tak bisa kumpul. Ya. Kalau gitu jangan dikumpul. Ya. Bagaimana bagusnya? Iman dipertebal. Iman dipertebal, yang maksiat hindar. Makanya dalam diri kita ini tarik-menarik itu kuat. Ada namanya fujur, ada namanya takwa. Kalau fujurnya yang berperan, takwanya hilang. Kalau takwanya berperang, fujurnya hilang. Kenapa orang rajin sholat malam? Imannya yang naik. Kenapa orang rajin baca Quran? Imannya yang naik. Kenapa orang sering ngaji? Imannya naik. Tapi kalau imannya tidak naik-naik, fujurnya yang berkembang, ini yang jadi masalah. Wa fi hadis Tabrani, dan dalam hadis Imam Tabrani, an Abi Hurairah, daripada Sayyidina Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Man syariba khamran, siapa saja, man laki-lakikah dia, perempuankah dia, tuakah dia, mudakah dia, alimkah dia, tidak alimkah dia, pejabatkah tidak dia, tidak pejabatkah dia, siapa saja yang minum khamar, aliman mukhtaran, dalam keadaan ngerti, paham bahwa sama khamar itu haram, paham bahwa khamar itu tidak boleh, mukhtaran, tidak terpaksa, mau, kharajan nurul iman fi jawfi, keluar cahaya iman dari tubuhnya. Nauzubillah. Imannya tuh terbang, Pak, keluar imannya tuh, Pak. Ya, nauzubillah. Jadi kalau dia minum khamar, tahu bahwa khamar itu haram, tidak dia dipaksa, kharaja nurul iman min jawfi, terbanglah cahaya iman dari tubuhnya. Keluar imannya, Pak, ya, keluar imannya. Ai fa inta ba'ada alaihi, lalu jika dia bertobat, ada ilaihi, cahaya iman itu balik lagi. Ya. Yang bahayanya cahaya iman tidak balik-balik. Nyangkutnya. Ya, subhanallah. Nah, sudahlah, yang sudahlah. Ya. Ya, kalau kita paham hadis nih, Pak, kasih tahu kawan. Nah, ya, Bang, sudahlah, Bang. Nah, cuman kadang-kadang kini ada orang baik diceleneh pula. Taubat, Bang. Tidak boleh sebenarnya itu. Kalau ada orang buat baik, alhamdulillah. Disebut pula, lain kawan kita sekono, lah tobat nampaknya. Baguslah dia tobat tuh. Ya enggak? Bagus dia tobat tuh. Diceleneh pula. Ya, tapi gitulah cobaan, ya. Cobaan. Model Nabi juga lah. Nabi ke masjid, Muhammad, katanya. Ya, biasalah, Pak, ya, biasa. Kalau ada orang buat baik, baiknya banyak, cobaannya banyak. Baiknya dikit, cobaannya dikit. Lihat pohon kelapa itu, tinggi tak dia? Tinggi. Banyak tak terpaan angin? Kuat terpaan anginnya. Tapi lihat rumput yang di bawah. Kuat tak anginnya? Tak kuat. Kenapa? Rendah. Makanya orang semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi statusnya, banyak cobaannya. Ya. Lu mak mana Pak Ustaz? Ya macam itulah. Ya, macam itulah. Wa anil Fudail bin Iyad annahu hadara 'inda tilmidin lahu hadaral maut. Daripada Imam Fudail bin Iyad, bahwasanya beliau pernah hadir ketika murid beliau sedang mengalami sakratul maut. Jadi Fudail bin Iyad ini hadir tatkala tilmis muridnya. Jadi muridnya ini sedang sakratul maut. Faja'ala yulaqqinuhu syahadah. Tiba-tiba mulailah si Fudail ibnu Iyad menuntun dia asyahadah. Yulaqqinuhu, mentalkinkan.
Jadi talqin ini mulai dari dulu ini, ya. Coba lihat tuh. Yulaqqinuhu syahadah, mentalkinkan kalimat syahadat. Syahadat apa? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Jadi mulai dari dulu talqin nih Pak, ya. Walisanuhu la yantiqu biha. Tiba-tiba muridnya tadi, lidah muridnya tadi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Faqarraraha alaihi, diulang-ulang. Faqarraraha alaihi, lalu Fudail ibnu Iyad mengulang-ulangnya kepada muridnya tadi. Faqala aqulaha, lalu muridnya itu berkata, wa ana bari'un minha, aku tidak dapat mengucapkannya wahai guruku. Wa ana bari'un minha, dan aku berlepas dari syahadat itu. Summa mata, kemudian ia mati. Fakharaja Fudail min indih, lalu keluar Imam Fudail dari sisi muridnya tadi. Wa huwa yabki, sambil menangis. Summa ra'ahu ba'da muddatin fi manami. Tiba-tiba beliau melihat muridnya setelah selang beberapa lama, fi maumihi fi manamihi, dalam tidurnya alias mimpi. Wa huwa yushabbu bihi finnar. Lalu si muridnya tadi diseret dirinya dalam api neraka. Faqala lahu ya miskin. Lalu dia berkata kepada muridnya itu, hai orang miskin, nuzi'at minka ma'rifah. Sebab apa dicabut ma'rifah dalam dirimu? Dulu kau orang baik, kenapa ketika engkau meninggal dunia kau tidak bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Faqala ya Ustad, berkatalah murid tadi, ya Ustad, wahai guruku, kana li illatun, ya, diriku memiliki satu penyakit. Fa'ataitu ba'dal atibba'i, lalu aku mendatangi salah satu di antara para tabib. Faqala li tashrab fi kulli sanatin qadhan minal khamri wa illan tafa'al tabqa bika illatuka. Minumlah di setiap tahun akan segelas. Lalu tabib tadi berkata kepada aku, kata muridnya, minumlah setiap tahun akan segelas arak. Dan jika engkau telah melakukan itu, maka akan masih ada dirimu penyakit itu. Lam taf'al tabqa fi illatuka. Niscaya penyakit itu tidak ada lagi pada dirimu. Fakuntu asyrabuha. Lalu aku minum setiap tahun. Li ajlit tadawi, untuk tujuan pengobatan. Fahaza halu man syarabaha. Maka perihal itulah terjadi kepada orang yang minumnya untuk pengobatan. Fakaifa halun man yashrubuha li ghairi dzalik. Lalu bagaimana perihal orang yang minumnya untuk hal selain perobatan? Sedangkan untuk obat saja tidak boleh, apalagi bukan untuk pengobatan. Tapi dalam beberapa hadis, tidak pernah Allah buat obat dari sesuatu yang haram. Ya, tidak pernah Allah buat obat daripada sesuatu yang haram. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obat. Tapi tidak pernah Allah buat obat dari sesuatu yang haram. Ya. Rupanya muridnya tadi karena ada penyakit, berobatlah dia, disuruh minum arak. Gara-gara itu dia meninggal dunia, tidak bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nauzubillah, ya, nauzubillah. Jadi kalau bisa janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Sakit apa Pak? Sesak napas. Apa obatnya Pak? Kekelawar. Kekelawar, kalong Pak. Direbus kalong tuh. Sudah direbus, baru diminum. Jadi kalong lawak. Macam-macam. Ya. Yang model-model gitu janganlah ya. Berobatlah yang halal ya.
Ini sakit nih wajib tidak berobat? Wajib. Ya. Tapi dia berobat dengan yang haram. Ya. Tidak ada obat itu Allah ciptakan yang haram itu tidak ada. Kalaupun ada, mohon maaf, itu kebetulan. Dan itu istitrat. Ya. Berobat wajib tak? Wajib, syariat. Tidak berobat, meninggal. Bisa saja su'ul khatimah. Biarlah saya nak mati, matilah. Mati. Ya. Nabi pernah tidak sakit? 2 kali Nabi sakit. Berobat Nabi. Ya. Nas'alallahu al-afiyah fi kulli bala'in wa mihnah. Semoga Allah memberikan keselamatan min kulli bala'in dari segala cobaan wa mihnah dan ujian. Kadza fi zawajir, demikian disebutkan dalam kitab Az-Zawajir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra, siapa saja yang meminum arak, hatta yuzilal aqlahu, sehingga hilang akalnya, ya'tiyahu syaitani fi duburihi arba'ina marrah, lalu setan akan datang, mohon maaf, menyetubuhi orang tersebut dari belakangnya selama arba'ina marrah, selama 40 kali. 40 kali setan tadi Pak, ya, datang dari belakang. Gara-gara apa? Minum khamar. Hilang akalnya, datang setan, ya, menyetubuhi orang tadi dari belakang sebanyak 40 kali. Awak tak terasa? Awak tak terasa? Kalau terasa, larilah dah. Kama ya'tir rajulu imra'atahu, sebagaimana seorang laki-laki menggauli istrinya. Ai fi qubuliha, yakni dari belakangnya. Tidak boleh dari belakang ya Pak ya, haram hukumnya. Ya, begitu jugalah orang yang minum khamar, hilang akalnya, maka dia digauli oleh setan 40 kali. Wa fi zawarid, dan disebut dalam kitab Zawazir. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra, siapa saja yang meminum khamar, walam yaskur a'radallahu anhu arba'ina lailah, ia tidak mabuk, walam yaskur, ia tidak mabuk, a'radallahu anhu arba'ina lailah, maka Allah berpaling dari orang tersebut arba'ina lailatan, selama 40 malam. Malaikat tak datang, rahmat tak datang, Allah berpaling. Model kita lah ketemu dengan orang berpaling, tak enak gitu Pak. Ya, begitulah juga orang yang minum khamar. Allah berpaling dengan dia. Kalau Allah berpaling, rahmat tak datang. Rahmat tak datang, yang datang laknat. Ya, kalau laknat datang, na'udzubillah. Wa man syaribal khamra, siapa orang yang minuman keras, wa saqara, lantas dia mabuk. Kalau di atas tidak mabuk, dia minum tidak mabuk, Allah berpaling 40 hari 40 malam. Tapi siapa orang yang minum khamar kemudian dia mabuk, lam yakbirillah minhu sarfan wala adlan, maka Allah tidak akan menerima orang tersebut ibadah sunnahnya dan ibadah fardunya. Naflan wala fardan, ibadah sunnah, ibadah fardu. Kapan? Arba'ina lailah, selama 40 malam. Kalau yang tidak mabuk tadi, Allah cuma berpaling, amalnya tetap diterima. Tapi kalau yang minum mabuk dia, ya, sudahlah Allah berpaling, Allah tidak terima amal ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kalau gitu capek sajalah. Kasihan aja ya, kasihan aja. Fa in mata fiha, andaikan dia mati di saat itu. Fa mata ka'abid wa thannin,
maka mati seperti penyembah berhala. Wa kana haqqan 'alallahi, dan adalah berhak atas Allah, ayyusqiyahu min tinatil khabbalin, ayyusqiyahu min tinatil khabali, maka Allah akan memberikan minum nanti pada hari kiamat min tinatil khabalin, dari lumpur kebinasaan. Nauzubillah, nauzubillah. Qila ya Rasulullah, berkata kepada Nabi, wa ma tinanul khabali, apa itu lumpur kebinasaan ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, usaratu ahlin nar, cairan perasan penghuni neraka, alqaihu nanah, waddamu darah. Jadi minumannya bukan lagi minuman yang nikmat. Ya, minumannya apa tadi? Tinal khabbal, lumpur kebinasaan. Apa isinya? Nanah dan darah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha, dan telah bersabda Nabi, Allah melaknat arak, wa syaribaha peminumnya, wa saqiyaha penuangnya, ai li ghairihi untuk orang lain. Ya. Siapa yang dilaknat? Pertama, peminumnya. Yang kedua, syaqiyaha, penuangnya. Yang ketiga, wabai'aha, penjualnya. Yang keempat, wa mubta'aha, pembelinya. Yang kelima, wa asiraha, pemerasnya. Yang keenam, wa mu'tisaraha, yang mengambil perasannya. Yang ketujuh, wa hamilaha, pembawanya. Yang kedelapan, wal mahmulata ilaihi, pengirimnya. Yang kesembilan, wa akli thamaniha, pemakan harganya. Galau-galaunya Pak. Berjamaah nih Pak ya, berjamaah. Nauzubillah, minumnya kena. Ya, ndak minum aku Pak Ustaz, nuang kena juga. Aku dak nuang jual kena juga. Ya, aku dak nuang beli kena juga. Meras kena juga. Ngambil perasaan kena juga. Mikul bawa kena juga. Ngirim kena juga. Dak ada ngirim dak, makan harganya kena juga. Nauzubillah, nauzubillah. Nah, jadi jangan pula nanya, ini hadis ni sahih apa tak Ustaz? Pakai itu pula tu. Kalau tak sahih, kan tak apa-apa, tak ada sahih. Itu pula. Pantang-pantang padik belajar hadis. Hadis yang tahu sikok lah. Innamal a'malu binniyat. Jadi mohon maaf ya. Ini namanya hadis fadhailul a'mal. Sugesti motivasi ya. Elok tak? Ya elok lah. Ya kalau tahu gimana? Dihindarkan. Wa khassal aqla bidzikri li'annahu aghlabu wujuhil intifa'i. Dan dikhususkan memakan untuk disebutkan karena sesungguhnya memakan adalah mayoritas arah mengambil manfaat. Rawahu Abu Dawud wal Hakim an Ibni Umar wa huwa haditsus sahih. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Hakim dari Sayyidina Umar bahwa hadis itu sahih. Tidak bisa dibantah lagi. Jangan pula bantah-bantah lagi. Pokoknya taat sudah selesai. Saya tadi sempat baca dalam satu riwayat. Nanti ada orang dibangkitkan dari kuburnya. Ya, giginya seperti tanduk sapi. Buta hatinya. Sahabat Mu'adz tanya, siapa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, inilah orang-orang peminum khamar. Jadi orang yang minum khamar nanti dibangkitkan dari kuburnya, giginya seperti tanduk sapi. Tanduk sapi Pak, kan tanduk kambing. Tanduk sapi panjang tak? Panjang, sudah panjang tajam.
Nah, gitulah orang yang minum khamar. Dalilnya sudah ada Pak dalam surah Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babut tasi'u wal ashruna fi fadilatir ramyi. Bab yang ke-29 fi fadilatir ramyi, tentang keutamaan memanah. Nah, ini ahli memanah nih, boleh nih. Ya, ahli memanah. Akhraja Muslim wa ghairuhu an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala mimbar yaqul wa'id wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu ala innal quwwata ramyu wa tuqirrat hadhil jumlatu fi zawajir marrataini wa fi bulughil maram salasan. Hadis daripada Imam Muslim dan selain beliau dari Sayyidina Uqbah bin Amir, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di atas mimbar bersabda, kata Nabi dalam satu ayat surah Al-Anfal ayat 60, siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah amanah. Dan hal ini diulang-ulang Nabi. Sejumlah kalimat ini dalam kitab Zawajir sebanyak 2 kali. Dalam kitab Budul Maram sebanyak 3 kali. Jadi Nabi dalam khutbah memberikan sugesti kepada sahabat untuk menghadapi orang kafir, siap-siapkan kalian kekuatan dengan memanah. Ya. Jadi memanah ini memang sunnah. Ya, sunnahnya itu memanah dan berenang. Ya, berenang dan memanah. Di masa Nabi kolam tidak ada, tapi Nabi nyuruh berenang. Rupanya di akhir zaman ini berenang tuh elok. Untuk orang yang sakit-sakit itu bagus berenang. Kalau di kampung kami bukan berenang, terjun. Kampung kami Tungkal tuh Pak. Ya, terjun di laut tuh. Nah, dulu memang hobi kita dulu Pak. Terjun di laut tuh Pak. Ada yang timbul, ada yang... Ya, laut Pak, bukan sungai kami itu Pak, di laut. Laut Gua Tungkal itu laut Pak. Ya, kalau pada berenang timbul. Kalau tidak pada berenang selesailah. Ya, hobi dulu. Betulan rumah toko orang tua itu belakangnya sungai Pak. Ya, nah, jadi kalau es tidak laku, saya jualan es Pak, kecil-kecil dulu es. Kepala botak. Jualan es Pak. Jadi jangan bayangkan Ustadz sekarang nih Pak. Bayangkan dulu Pak. Kecil, kurus, hitam pula. Mana enggak cewek dengan awal. Kinilah cewek baru enggak. Sudah dulu. Dulu Pak Taif. Enggak ada orang mandang awak enggak. Jangankan orang, kucing beda enggak. Dulu. Susah dulu Pak ya, susah. Mana ada orang senang Pak. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang. Kemudian sakit-sakit dulu baru bersenang-senang. Jangan senang-senang dulu. Ya, Rasulullah susah dah? Susah. Lahir ke dunia Pak Dati. 6 tahun kemudian Mak Dati. Ya, 2 tahun kemudian kakek meninggal. 2 tahun kemudian paman meninggal, tinggal dengan Siti Khadijah. Sedih Nabi Pak ya, sedih. Manidda hubban Nabi
وكره الفقراء والمساكين فدعواه كذبون. Siapa orang yang aku cinta dengan Nabi tapi tidak cinta dengan fakir miskin, pengakuannya dusta saja. Kasihan Nabi Pak, kasihan Nabi. Sampai ke Madinah, Siti Aminah bilang, Muhammad, ini Pak awak, ini ayah awak. Muhammad tanya, Man huwa ya ummi? Siapa ini? Inilah ayah engkau, namanya Abdullah. Nangislah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihan Nabi Pak ya, kasihan Nabi. Tapi itulah cobaan yang Allah, settingan Allah itu luar biasa. Settingan Allah itu luar biasa. Disusahkannya dulu Nabi, baru Nabi disenangkannya. Tidak ada orang yang langsung senang tepat, tidak ada. Susah dulu baru senang. Kita bikin pendopo nih susah dulu Pak. Ada yang dulu ngangkat batu, ada buka baju, ada fotonya. Ya, nimbun bawah nih, entah berapa mobil nimbun bawah nih. Fotonya ada tuh, buka baju, ya. Untung tidak buka celana. Ya, ada fotonya Pak ya. Tapi foto yang abadi, foto di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan untuk diceritakan, tidak, cuman diingat. Ya. Karena tidak boleh kebaikan itu disampaikan terus. Tapi menceritakan kebaikan untuk atibar itu bagus. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rama sahman fi sabilillah, siapa saja yang memanah anak panah di jalan Allah, ay jihadil kufar, yakni berjihad melawan orang kafir, wali ala'i dinillah, dan untuk menegakkan agama Allah, kafa kaman a'taqa rakbatan, maka ia seperti orang yang memerdekakan budak. Jadi kalau orang memanah, berjuang melawan orang kafir, menegakkan agama Allah, seperti orang yang memerdekakan budak. Wa fi riwayatin Tirmizi wan Nasa'i wal Hakim an Abi Najih bi isnadih sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Hakim dari Sayyidina Abu Najih dengan sanad yang sahih, man rama bisahmin fi sabilillah, siapa saja yang melepaskan panah di jalan Allah, fahuwa lahu idlul muharrarin, maka hal itu baginya seimbang dengan membebaskan budak, sama dengan memerdekakan budak. Ay mislu mu'tiqin raqabatin, seperti menyamai orang yang memerdekakan budak. Bikasritil ain wa qad tuftahu, dikasrahkannya ainnya dan terkadang difathahkannya, ya. Kadang muharramin, ya, kadang idlun, ya, kadang adlun, yang betulnya idlun. Waman balagha bisahmin, barang siapa yang menyampaikan anak panah, bahwa lahu darajatun fil jannah, maka hal itu baginya sebagai satu tingkatan di dalam surga. Wa an faradal hakim fi riwayah hadhil jumlah, ya, dan bersendirian Imam Hakim dalam meriwayatkan sejumlah kalimat yang terakhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi, allimu auladakum bisibahah, ajarkan anak kamu kalian berenang. Ada di masa Nabi kolam, dati. Ada masa Nabi itu lautan, tidak ada. Tapi Nabi nyuruh belajar berenang. Rupanya sekarang baru berenang ada manfaatnya. Waramya bisihami, ajarkan anak kamu memanah. Bisihami, dengan anak panah. Wal mar'atal mirzala, dan wanita menenun. Jadi kalau pekerjaan yang bagus itu bagi perempuan, al-mirzala, menenun. Nenun Pak. Ya, nenun kain, ya, nenun batik, ya. Itu bagus. Ya, karena itu disunnahkan. Tapi yang tidak boleh kemarin dalam Sirus Salikin apa tuh?
Yang di Masjid Baitul Ihsan ingat enggak? Baca balik lah ya. Ya, jangan dibahas lagi sini. Di sanalah bahasnya. Bikasril mim, wallah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وانشر حكمتها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين كفة المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالأهد طلا يا حبيبي صلني فالأهد طلا دعوت ربي والرب يعلم دعوت ربي والرب يعلم علمه بحالي yang fil maqala ilmu bihali yang fil maqala Allahu يا حبيبي صلني فالأهد طلا صبرت صبرا حلوا جميلا صبرت صبرا حلوا جميلا والآن صبري قد ساحلا والآن صبري حلا الله ربي تعالى الله يا حبيبي صلني فالأهد طلا يا حبيبي صلني فالأهد طلا حبيبي زرني وأعلي شأني حبيبي زرني وأعلي شأني حسا ومعنى هلا وقال حسا ومعنى هلا وقال الله الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي صلني قربي وبعدي عزي وذلي
قربي وبعدي عزي وذلي حب فتني ودمعي سلاه حب فتني ودمعي سلا الله الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالأهد طلا يا حبيبي صلني فالأهد طلا ظننت خيرا حقق لي ظننت خيرا حقق لي بالله زرني ولو خيالا بالله زرني ولو خيالا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي وصلني فالعهد طلايا طلا خليل قلبي أوفي لأهدي خليل قلبي أوفي لأهدي قد كبدي فاصل حيالا قد كبدي فاصل حيالا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي صلني فالعهد طلا قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال الله يا حبيبي وصلني فالعهد طلا يا حبيبي وصلني دون طلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.